Maayong hapon mga kahigalaan o mga kaigsuonan sa kahanginan, lalo na sa akong mga viewer. Salamat kayo mga kaigsuonan usab nga ang Ginoo kauban ta karong adlaw ug ang ato panahon sa pagpadayon sa pagkutkot sa kamatuoran bahin sa pag-interpretar o tinuod nga light sa plano sa kaluwasan nga mao ang pag-interpret sa Biblia. So karon mga kaigsuonan sa ako nagaingon, dili gyud ta magduha-duha. Dili ta ipagahi ang atong kasing-kasing. Kaya ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing, dili nagatan-aw sa religion o sa grupo kung unsa kadaghan, wala katan-aw ang Ginoo ana. Ang ginatan-aw sa Ginoo ang individual nga kasing-kasing. Kung daghan manggaling ang gasunod sa iya, malipay ang Ginoo, pero ang kasing-kasing nila isara. One lane, isa lang ang direksyon, isa lang ang dalan, isa lang ang light, isa lang ang kamatuoran. Mo nang gusto sa Ginoo sa grupo. Ang grupo nga gitawag sa Ginoo nga iya katawhan, isa lang ang kasing-kasing. Straightforward to the light of the plan of salvation. Unsa man na ang light sa plano sa kaluwasan, centered to the law. Kay ang balaod mao na siya ang Ginoo. Believe me, tuohin niyo ko, sumala sa teaching of the whole book, of the whole Bible. Kaya ang Biblia, ang sentro niya, mao ra gyud na ang balaod nga mao ang Dios. The law is God. The law is the character of God. And the law is the good governance of God. And the law is the dominion of God. And the law is the center of peace and order. Amenable to peace and order. Knowledge or wisdom. Mao na siyang balaod because ang balaod is God. Mao na sa ang mystery. Ingon ni Paul, when you read this manifold wisdom of God and the dispensation of grace, when you read this, understand the mystery and the fellowship of God, meaning the personality of God in person, which is He came from 4 BC, He came in person of Jesus Christ in the form of human flesh. Muna sa kalalom ang Biblia, very deep, very high, and very wide to be understood spiritually level, in the form of a spiritually level. Muna sa ang pagsabot sa Biblia. When you hear somebody preaching, kung makadungog ka mo sa usa ka tawo nga wali, do not believe him anymore. I mean, do not believe him immediately. Just hear, listen, and evaluate his teaching, his wisdom, his acquired knowledge, and his explanation, his interpretation. If it is true, correct interpretation, streamlined to the light of the plan of salvation's direction, then you can follow him. But if it is wrong, his direction, I mean, he is ignorance of the light of the plan of salvation, then do not believe him because Satan using him. Sa ako nagisulti, ang tanang religion sa tibuok kalibutan, mao na sa ang mga Sanhedrin, scribes and the Pharisees sa panahon ni Jesus. Ang ila anak belief, pakunwari, great pretender nga kuno, gifalo nila si Moses. Because ang plano sa kaluwasan was established so much in the period of Moses. That's why there was bloodshedding in the period of Moses. The bloodshedding of the animal represent the blood of Jesus and the body of Jesus. Bloodshedding during the
sanctuary and tabernacle inside the holy place, that was the representation of Jesus, blood shedding. And inside the most holy place was the Ark of the Testimony, where the Ten Commandments was there inside of the Ark of the Testimony, representing the presence of the person of Jesus. Ang napulo kasugo mo na sa ang person ni Jesus, persona niya, a person of Jesus. Ang timbok nga sanctuary mo na sa ang personality ni Jesus. Pag-abot niya, siya na ang tunay nga high priest nga mao ang person sa balaod. Ang persona sa balaod, siya nang nag-abot in form of a flesh. Perfectly in a fleshly manner, because Jesus, his mission is to drain blood to the cross in order to remit the sin, to remit his blood to the sin, for remission of sin. Meaning, ang dugo ni Jesus, bilban o piyansa sa what? Principles and virtues of the law. When God said, once you will eat, you will surely die. That was the commandment given to Adam and Eve, to Abe and Adam. That commandment based on the Ten Commandments, known as thou shalt not have other God before me. That's why the principle of the law, everything in so many principles and virtues of the law was given in the Garden of Eden in order that Adam and Eve, being righteous, their garment or the robe that they are wearing, the righteousness of the law, because they were righteous. Pagkasala ni Eva, palod si Adan, then the righteousness of the law was taken away, was cut off, because no sinners shall be entitled of righteousness of the law. Since Adam and Eve committed sin and became sinners, then the righteousness of the law taken away from them, because the righteousness of the law is holy, which is God. Because the law is holy, the law is righteous, the law is life, and the law is everlasting. And God likewise, the same in its what? In its title. God is holy, God is eternal, God is life, and God everlasting, and God is spiritual by nature with infinite mind and powerful. Their power is infinite power. So, the same ang identity of the law and Christ, because Christ is the law, and the law is Christ, and God is the law. That's why na ay discussion dire sa Biblia, mga magwawalisab. Ako, serious ko, basta makakita ko sa YouTube nga na ay preacher, gikan sa protestante, ang gikan sa katoliko. Ang mga protestante, nagprotest na sila sa teaching sa katoliko. Kaysa wala pa ang mga protestante, ang katoliko, among pinakakusog nga grupo nga kuno religion. Pero ang religion wala na ginadiscuss sa plan of salvation, wala. Buhat-buhat lang na ni Satanas. Kay si Satanas man ang author sa Sanhedrin o sa Eskriba o Parisiyo, gipreserve na ni Satanas. Tuan na si Jesus sa taas, gipreserve na ni Satanas ang
concept sa Sanhedrin and scribe and the Pharisees. Then, he did it according to his own dispensation. Dispensation means sistema. So many system adapted by Satan in his own idea and in his own concept as a devilish concept. Muna nga, gikan sa Sanhedrin, panahon ni Jesus 4 BC until Jesus went up to heaven at the age of 40 plus. 40 plus estimated. When Jesus already up there, Satan sustain. He take good care all the preaching or concept or mindset of the Sanhedrin and scribes and the Pharisees. Satan gave them all support. Until today, the present time, Satan established the most outstanding program and services of the devil since Sanhedrin and scribe and the Pharisees in time of Jesus period. Satan maneuvered all their activities and support them in his own ways, in his own system. And nowadays, our present, Satan compose or establish all of them in different group known as religion. And that religion authored by the devil. And that religion is dispensation of the devil. He also systematized the concept of Sanhedrin and scribes and the Pharisees who are great pretender. They were all great pretender ever since. Because their mind is maneuvering by the devil and the devil support them continuously and the devil sustain their belief as devilish belief. Mao nang mga Sanhedrin nga nagpalansang kay Jesus. Nowadays, they were called religion because of devil's strategy. All the belief of the Sanhedrin and scribes and the Pharisees, known as group in this present time, known as religion, then their teaching still the same, great pretender. They are pretending today that they are godly and people of God. Actually, that is the injection of the devil. The devil said, use the Bible. Use Jesus Christ. Use the verses of the Bible. You read the Bible. But Satan injected to them the deception of interpretation. Satan gave them idea to misinterpret the Bible without direction because they don't know what is the light of the plan of salvation. That is always devil's strategy to inject into their mind the deception way, the crook direction. Paul called that crook or crooked direction. And Paul said they are ignorance of the light of the plan of salvation and they are persons of no importance because the devil maneuvering their mind, maneuvering their mindset, maneuvering their mind power, and maneuvering all their teaching in every religion. And that teaching is always come from the lust of the flesh of their hearts. That's why Paul said in 2 Timothy, I read that, Paul said, because of their what?
of their own selves, expressing of their own selves without knowing the light of the plan of salvation, not spiritually labeled. Of their own selves, tanawa ng mga religion. Kung sila, paminawon mo, wala na sila kasabot, unsay ila ginabasa. Human nila basa, ila i-interpret literal and ila i-explain in literal manner with their own selves without knowing what is Genesis 3:15. What is Garden of Eden when man started fall to sin. They do not know that. Ilala na nibawaan niya, si Adan nakasala og si Eva nakasala kay nagkaon sa mansanas. Mura na ilang nibawaan. So they do not know. What is the cause? What is the knowledge behind spiritually label? Why it? Nga naman si Eva nagkaon. It's a deep study and hard study. The reason behind above their understanding spiritually because of God's justice. And then God gave them the power of choice. And that power of choice, Satan immediately grasped the opportunity because Satan is very jealous. He wanted to destroy human being like him, to become rebellious like him. Because Satan and God already enemy. The carnal enemy of God is Satan. Mao na mga kaigsunan, ang pagtuon sa Biblia, dili ni siya yaga-yaga lang. Dili ni siya because of religion. No, religion is the most outstanding program and services of the devil since the time of Sanhedrin 4 BC when Christ came for the first time. Until today, mao nang teaching sa Sanhedrin. Oh, gatoo kami kay Moses. Gatoo kami sa sulti ni Moses. Pero ang ilang bakba is already controlled by the devil. Is already under the counterfeit of the devil. And their mindset is already maneuvered by the devil because everything is already brainwashed by the devil. So they cannot understand what is the light of the Bible all about. Paminawin nyo maayo ang akong sulti kung unsaon ko pag-interpret sa kada teksto nga ako ginabasa. Kaya ang ako interpretation, dili ni ako, gitun-an ko ni sa proper nga mga instructor. Gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology with my 5-year course sa theology because I stayed there in the college for 5 years concentrating theology course. O ang tanan ko nga mga classmate, gatoo-too ra pod silang theology sila, theology graduate, pero they do not know the deep meaning of study about God. What is that all about in term of theology? Sulti-sulti lang sila about theology term, pero wa sila kasabot what is study about God as far as the light of the plan of salvation is concerned. Kaya ang tao diri sa kalibutan, ang paglaom lang nila nga gi-relieve, gi-reveal, gi-release ang plano sa kaluwasan alang-alang sa pag-rescue sa lost image of God nga na dani ni Satanas. Mao ra nang purpose ang plan of salvation. Wala na ilain. Dili religion, dili fundamental doctrine of every religion. Dili belief of every religion. Dili teaching of man in every religion. Dili philosophy of man in every religion. Si Paul gitawag na evil workers. Ingon ni Paul, makadungog ka mo aning klase sa teaching nga gikan sa religion, beware of them and do not believe because they are evil workers. Believe me, walay preacher sa religion nga dili evil workers. That is the correct interpretation as far as the light of the plan of salvation is concerned, here based in the write-up of Paul. Kay dili man sila kaintindi kay Paul, kay siya man ang last apostle nga gitawag sa Ginoo aron i-interpret ang Bible, i-segregate ang Bible,
i-define o i-magnify ang light sa plano sa kalawasan, mauning Bible. Ang tanan nga right up gikan sa Genesis to Malakay and Mateo to Revelation, Bible na siya, plano na sa kalawasan. Consolidate na tanan ni Paul. Gisegregate na tanan ni Paul. Gi-define na tanan ni Paul. Gi-magnify na tanan ni Paul aron for the last favor sa mga sinners, including chosen people and Gentiles. We are Gentiles. So Paul preached to the Gentiles because the Lord said, go to the Gentiles and preach this plan of salvation, because Gentiles and Israel already equal, known as the teaching of the light of the plan of salvation in term of righteousness by faith. So dili na kasabot ang mga religion. Unsa man ang righteousness by faith, di cannot explain that based to the workmanship of the Lord from Genesis 3:15 down to the present time. Dili na sila kasabot what is workmanship of the Lord in the teaching of righteousness by faith. Kanang righteousness by faith, muna siya ang pinakasentro sa terminology sa light sa plano sa kaluwasan. Righteousness by faith. That's why faith means obedience of the law. Romans 1:5, Acts 6:7. Og daghan pa. Gihatag ko lang ng duha ka teksto kay mao na siya ang pinaka clear nga explanation sa faith. Dili pananampalataya. Muna si Satanas, ginailad ya ang mga tao sa mga terminology nga nindot paminawon nga para mas stumbling block niya ang light sa plano sa kaluwasan. Nindot paminawon, murag yung tinuod, murag yung Ginoo. Amak mo, pananampalataya. May explanation ba ang pananampalataya nga obedience of the law? And the law is Christ? Law, grace, and covenant are one and the same thing? Love, faith, and obedience are one and the same thing? May teaching ba ang pananampalataya like that? Wala. Dili man na sila kasabot nga no. They are one and the same thing. Why? Di na sila kasabot. Because theology is a deep study about God and hard to be understood if you have no instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. They do not know because they are not oriented about the proper instructor of studying or study about theology. Because theology is not a joke to learn and to claim yourself that you are theologian. Of course, you are theologian of Satan. Study about Satan. Theology about Satan. Kay ang logy study, ang theo master. So ang imong master si Satanas. Or logy study about God. So ang God mo si Satanas. Dili real God, kung dili fictitious God. Falsehood. Munang ingon ni Paul sa Romans 13:13. Remember Romans 13:13. Ingon ni Paul, let us be honest. Munang ingon ko sa inyo, magpakatotoo na mo mga kaigsuunan, mga katauhan sa mga religions group. Magpakatotoo na mo. Kay kanang inyong mga pastor nga nagawali-wali sa inyong pulpito, they are very good in feeling of themselves in a fleshly direction. Hapsay kayo sila nga, murag itinuod nga magwali sa Ginoo. Nindot kayo maggamit sa mga terminology. Pero there is no light. There is no proper teaching. There is no correct interpretation. But using the terminology in a worldly feeling because of the lust of the flesh in their heart. So, their feeling is always pleasure of the world. Lipay sila nga, pastor sila, daghan sila sakop, daghan nagbilib nila, nahimo silang idol nga minister sa ka religion, Protestant or Catholic.
Kita mo na? Pero ang ilang teaching, wa gyud bisan kadyot lang punto. Bisan dagom kadako nga punto, wala gyud. Ngano man? Gigamit nila ang ngalan ni Ginoong Hesus. Gigamit nila ang pananampalataya kunuhay nga muna kunong ilang pagtuo or faith. Gigamit nila ang mga nindot nga mga terminology nga God is good, God is kind, God is wonderful. Gigamit na nila pero they do not know what is that all about. Synchronous or inline or streamline to the light of the plan of salvation from Genesis 3:15 down to the patriarchs, down to Moses, down to Noah, and the Lord gave his wrath, or the Lord judged the whole scribes and the Pharisees in time of Noah. And the only family that God saved, the house of Noah. I mean the family of Noah. Noah and his wife and his 3 children and their wife likewise. Mora giluwas. Why? Because God noticed Noah is very faithful in obeying the 10 commandments. That's why God said to Noah, I will erase the whole creeping creature of this earth. All creeping creatures. And I will leave to you. Ibilin ko kanimo. Ingon niya kay Noah. The covenant. Basahan nyo ang chapter 6 of Genesis, verse 7. Ibilin ko kanimo ang everlasting covenant, which is the 10 commandments. Because the 10 commandments is God's will and character represent His personality. And when Christ came for BC, that was the person of Christ. The law in person of Christ. The law become person, which is in person of Christ. Muna sa ang everlasting covenant, Christ himself, or the law. Because the law is the dominion of Christ. The law is the character of Christ. So, the owner of the character and the dominion is Christ. So, when he went down here on earth, from the Holy One, became in a fleshly manner, that was the first or the real incarnation process from heaven, Holy One, to the fleshly manner in flesh. Jesus Christ. And he was the law. That's why Jesus said, I am He. Muna ingon ni Jesus, I am He. And Jesus quote Moses. Jesus said, Moses said it, and Moses preached about me, and I am He. Umunang sulti ni Jesus, he always point out the light preached by Moses, because Moses was the very real preacher about the teaching of the light of the plan of salvation. And Moses scrutinized everything, the knowledge, the direction, and the teaching from heaven to give all Israelites people to know the light of the plan of salvation. But only few believe from the family of Moses in blood, because many of them from Egypt are not real followers of the teaching of God. And most of them are worshiper of Satan through idol worship. That's why they were the people who always provoke the message of Moses. So Christ came to make clear the teaching of Moses. Jesus came to emphasize and review
all the message preached by Moses. Because the teaching of Moses, teaching of Paul, and teaching of Christ, and teaching of the apostle, they are one in the same thing, in one lane, in one direction, in one light, in one interpretation. The thought of Jesus, the thought of Paul, the thought of Moses, and the thought of the apostles, one direction only. In the what? Principles and virtues of the law, which is the real plan of salvation's light known as grace. Christ is the grace. Christ is the gift. Christ is the law. Christ is the covenant. And Christ is the Word. The Word become flesh and dwelt among us. All those light in one direction, in one lane, in one interpretation, true correct interpretation, known as the plan of salvations in the remedial system in order to rescue the lost image of God, which is the humankind. So kung dili nyo na maintindihan nga light, nga mauna sa ang Biblia, tuo ka mo sa mga pastor, sa mga tanan nga religion, Protestant, Catholic, tanan nga mga religion, nga 50,000 plus throughout the whole world, those are the direction of the devil because they have no light of the plan of salvation's true correct interpretation. There is nothing, there is nothing in their preaching, in their concept, in their mindset, in their proper power of the brain. Because all their power, when it comes to their direction of their mindset and brain's power, were already controlled by the devil since the start in the time of Sanhedrin and scribe and the Pharisees. So mintinar na ni Satanas gikan atong panahon nga naa si Jesus for BC. Giminti niya ng mga Sanhedrin o mga scribe ug Pariseo hantod karon sa atong presence. Systematize pod ni Satanas, gihimuan niya mga ideas nga religion, group of INC, group of SDA, group of Baptist, group of Mormons, group of Protestants, and others. As far as the Protestant teaching is concerned, all of them are Satan's follower because they are nothing and they don't know about ignorance about the plan of salvation's life. They are ignorance what is the Bible all about. They are ignorance what is the teaching of the Bible in a very deep direction and wide interpretation. They do not know how to interpret true correct interpretation, spiritually level, all about the Word of God known as Bible. Dili gina sila kabalo. Paminawin nyo bang ilang teaching? Kumparar sa akong pag-interpret. Kung may direction ba o wala. Bisan kuting lang nga light sa plano sa kaluwasan, no. You cannot hear them truly full proof of the light of the plan of salvation. Wala proof. Dili sila ka-approve sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Why? Isa sa mga preacher dire sa Protestant, gapabilib siya nga, ambot unsa nga religion, wala man niya gimension, pero gapabilib siya nga, bright siya kuno nga instructor sa ilang theology school. Theology ni Satanas. Nya di sa kaintindi kaayo kung unsa gid pag-explain why many of leaders of religion, followers of Satan, they were in commotion and they do not know how to solve the problem in one question. Isa ka question nga dili nila ma-solvar ang mao nga problema sa isa ka question. What is that question? Which and which? Ang Ginoo ba, usara, o tulo?
Muna kuno nga may Trinity. So naa kuno may gabilib nga God is only one. Napoy may gabilib nga God is Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. So asa ko nung tinuod? May tulo ka persona, pero ang Ginoo isa ra. So asa man ang tinuod? Trinity or one God only? Nya dili sila kaintindi kaayo. So may naasay explanation nga murag nagkunayb sa isa lang ang Ginoo. Usa ra. Walay may Father, Son, and Holy Ghost in different identity kuno daw. In different what? Performance or what I mean, in different form. Munang iyang una nga may Trinity nga ang the Father pagbautismo kay Jesus nagsulti sa taas. Ang Espiritu pagbautismo kay Jesus in form of a dove nagpakita. Og si Jesus nga anak gibautismohan mo na ng Father, Holy Ghost, the Bird, Father, the Word from above, og si Jesus the Son was baptized. So, ang iyang interpretation naay instinct o naay form aron lang kuno ma-express ang understanding sa Father, Holy Ghost, and Son. But wala may makita kuno nga persona, si Jesus lang. So si Jesus lang yun, isa lang siya nga God. Kato siya persona lang to nga gipakita in form of a dove and words from heaven, power of the voice of the Father nga dili siya clear. Kung dili isa lang kuno ka siniri. Isa ka siniri. Mao nang iyang gina-explain nga dili siya sure. Kita mo na? Basahon nato ang 1 John. Sige, aron maklaro ni ang iyang concept nga ang performance sa iyang thought unclear. So basahon ta ang 1 John. Basahon ta. 1 John nana diri. 1 John 1 John makita ta na diri unya. Na dire. I think chapter 2. Ato sa pangitaon. Father bestowed upon us should call the Son of God. Nakita ko na to ganina pero chapter 2 verse unsa ka to? 1 John 5. 1 John 5. Okay? Verse 7. 1 John 5 verse 7. Klaro ta. Kay wala yan siguro ni mabasa. Sige lang sagsulti sa Bible nga instructor kuno siya sa usa ka theology class o teacher sa theology school. Basahon ta. Basahon ta mga kaigsunan aron maintindihan ta ang nagsalangisag nga mga opinion sa mga teacher kunuhay sa theology school. Ingon niya, this is just a matter of argumento and debate. This is kuno knowledge lang para mahibaw-an yun. So ang knowledge siya unclear. Wala gid siya kasabot unsa gyud ang tinuod. Isa lang ba ang God o may Trinity?
So wala niya na-explain og tarong. Kaya ang iya lang, gipakita lang daw ang Holy Ghost o ang tingog sa taas, just a form lang in form. But ang Bible daw, gasulti nga, there is only one God. There is only one God. Gibasa ya ang Deuteronomy. Gibasa ya ang Book of Deuteronomy. Naaman dira sa Book of Deuteronomy, giingon nga, ingon niya sa mga Israel, beware, ingon niya sa mga katawhan, the Lord of God is only one Lord. The Lord of our God is only one Lord. Nana sa Deuteronomy. The Lord of our God is only one Lord. I think sa verse 6, Deuteronomy 6, verse 4. Nana dira, the Lord of our God is only one Lord. Kung ato una-unaon, through correct interpretation in high level and deep study or hard study, pag-ingon ni Moses, the Lord of our God is one Lord. Deuteronomy 6:4. Muna yung gibasa. The Lord of our God is one Lord. Ang bot pasabot ni Moses, ang Lord, power. Bisan dictionary, basahan nyo. Lord means power. So, ingon ni Moses, ang gahom sa atong Diyos, usa lang kagahom. Because the Father, the Son, and the Holy Ghost, they are one in their what? Power. God means power. So God, the Holy Ghost, and God the Father, and God the Son, they are one in their power. Muna si Moses nag-ingon sa Deuteronomy 6:4, ingon niya, the Lord of our God is one Lord. Only one Lord. Meaning, ang power sa Diyos nga mong Holy Ghost, God the Father, and God the Son, ang meaning sa Diyos, power. Ang meaning sa Lord, power. They are one and the same in power. God the Son, God the Father, God the Holy Ghost, or God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, they are one as God because they are one in power. They are one in their purpose. They are one in their creation. They are one in their what? Infinite power, in their wisdom, in their understanding. They are one, but three of them in person. When Jesus was baptized, nagawas ang dove representing the Holy Ghost. Why? Nya, pangutan-a daw inyong mga pastor kung kasabot sila sa deep study and hard study pointing to the higher form spiritually level. Kung kaintindi ba ng inyong mga pastor, mga pastoritoy nga iya sa religion nga sakop ni Satanas. Ang tinuod lang, walay religion, ang Ginoo nga porma diri sa yuta. Ang Ginoo nagporma lang og katawhan. People of God or Church of God means people of God. Maura. Wala sa naguna-una ang mga religion kay dili na mao ang light sa plano sa kaluwasan. Ang light sa plano sa kaluwasan centered to the law to be understood hard. What is the light or what is the wisdom or what is the understanding or what is the knowledge from above centered to the law. Mora ng plan of salvation. Walay religion, walay fundamental teaching of religion, walay philosophy of religion, walay teaching of man of religion. Wala na diri sa Biblia. Ang Biblia, one lane lang, one light. Dili magpinili supo ug maghimo sa ilang opinion nga ilang kaugalingon. Wala. Ingon ni Jesus dito sa 2 Timothy, they did not endure to sound doctrine. Wala sila pakialam sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan mo ng sound doctrine. But they follow themselves, the lust of the flesh in their heart, and they make their own teaching. Mo nang punto ni Paul nga ginahatag nga light sa iya sa Biblia nga isulti aron masabtan sa mga hard-headed and stiff-necked
people of Satan in form of religion. Muna sa ang tinuod nga wala maintindihi sa tibuok kalibutan nga mga katawhan. So, pag-abot sa Holy Ghost in form of a dove, Jesus was baptized by John, and the sound from heaven, the word of the Father, ang pulong nga gikan sa man nga ingon, siya ang akong anak nga akong kahamutan. Dahil nagawas ang dove in form of the Holy Spirit to impress and comfort Jesus. And Jesus himself in form of a flesh as a son. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Nga naman nga, ang porma sa Holy Ghost, dove. Kabalo ba mo nga walay tao o makasasala nga tao nga magkakita face to face sa Ginoo sa powerful infinite power nga maong God? Walay sinners nga maka face to face kita. Bisan si Moses nanghangyo sa Ginoo nga ipakita ang naong sa Ginoo, wala gyud nagpakita ang Ginoo kay masunog si Moses. No sinners can see God face to face being a sinner. Dili makakita ang makasasala sa Ginoo kay sunugon kas kalayo. So in form of a dove representing the Holy Spirit, aron dili masunog si John nga nagbaptize kay Jesus. Then the voice of the Father telling that Christ is his son. Si Ginoong Hesus anak niya. Ingon niya, siya ang akong anak nga ako nahamutan sa tibok kong kinabuhi. Iya gipadala aron lang mariskyo pinaagi sa light sa plano sa kaluwasan nga isa sa ila sa Godhead magpadugo. Munang member sa Godhead. Ang Godhead means Father, Son, and the Holy Ghost. Si Christ ang Son. Son yielded because the plan of salvation the Father gave based to their power known as love. God is love. So, because of the love of God, He revealed the plan of salvation and sent Jesus to vindicate his blood to the cross for the remission of sin. So the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit comforted or impressed the plan of salvation. Mao nang gitawag nga action plan. O ang action plan may what? May input o output. Ang input dira si Jesus magpadugo o ang responsible person, the Godhead, and the people themselves, including the angels, because the angels sent by God to tell the truth about the chosen people. But the chosen people, they are stiff-necked and hard-headed because of Satan's what? Counterfeit. So, ang porma sa dove representing the Holy Ghost aron dili masunog ang naa sa proceeding sa baptism kay naa si John, napod si Jesus nga in fleshly manner. Pero si Jesus di siya masunog kay wala man saya sala. Si John masunog kay apil sa human being. Nga what? Nag-inherit na sa sala ni Adan ug ni Eva. Muna nga nagpurma lang ang dove kay walay makasasala nga makakita sa Ginoo. Munang tingog na lang ila nadunggan, wala gid ang persona ni God the Father kay walay makasasala nga makakita sa Ginoo. Basahon ta aron maklaro ta nga Father, Son, and the Holy Ghost. Ang Biblia mismo among magsulti nga naay tulo ka persona. Basahon ta. 1 John 5:7. Paminaw mo. Basahon ko ang teaching sa Trinity o
commotion, asa gid ang tinuod, one God or my Trinity. Okay, klaro ta. First John chapter 5 verse 7. Saan ta? Ingon niya. For there are three that bear record in heaven. Klaro? Basahin ninyo. Uban ka muna ko. Open your King James Version. Bible. Chapter 5 of 1 John. Verse 7. Ingon niya. For there are three that bear record in heaven. Pila? Pila ang bear record sa langit? Three. Klaro na nga may tulo. Wala nag-ingon diri ang Biblia nga isa lang ang bear record sa langit. Isa ra. Diyos ra nga isa. One God only. Wala! Ingon sa Bible, three. Okay, ingon niya. 7. For there are three that bear record in heaven. Kinsa ning three? Padayon ta. The Father, number 1. The Word, pulong. The Father and the Word, pulong. Third, the Holy Ghost. Tulo na sila. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Padayon. And these three are one. Unsa man ang true correct interpretation pag-ingon ni Paul nga and these three, I mean, pag-ingon ni John, first John man eh. Pag-ingon ni John nga and these three, what? Are one. Nga no nag-ingon si John, and these three are one. Because John understood also the light of the plan of salvation. Kineng tulo, Father, Word, and the Holy Ghost, Father, Son, and the Holy Ghost, they are one. Three of them in personalities. Three of them in their identity, in their personalities. Three of them, but they are one. In what? Ang deep explanation of the true correct interpretation. The Bible is always to be interpreted. I-interpret ang Bible. Pag ingon diri ni John nga, they are one. Meaning, usa sila sa ilang gahom, usa sila sa ilang power, usa sila sa ilang purpose, usa sila sa ilang creation, o usa sila sa ilang wisdom and knowledge. Muna siyang punto diri sa Biblia nga, they are one in their infinite power, in their wisdom, in their creation, in their personalities, in their everything, in their know-how. They are one, but they are three persons. Father, Son, and the Holy Ghost. Explain ko sa inyo, nga naman, nga nag-ingon dire, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kay mag-commotion na pud mo, may ingon na pud mo sa kuha nga, possible, nag-ingon nga, Son nga Word man dira ang usa, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kung ikaw usa ka pastoretoy nga gihiruhan na ni Satanas imong utok, controlled by Satan, it was already maneuvered by Satan and brainwashed by Satan, munang di ka kasabot. Basaha ang John, dili first John, dili second John. Only book of John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. Mao nang God Son, si Jesus. Munang kabogo ani mga magwawaling wala kay buot. Ang ginamende rin ni John, the Father and the Word, muna si Jesus nga naunod. In the beginning was the Word, and the Word become flesh and dwelt among us. First chapter of John only, not first John or second John. First chapter of book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was become flesh and dwelt among us. Became flesh and dwelt among us. Muna sa ang pag-interpret sa Biblia, true correct interpretation. Exodus 34:28. The Word, pulong, the Word of the
covenant or everlasting covenant between God and people was the Ten Commandments. So Jesus was the Word and the Ten Commandments. That's why Jesus said, I am He. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Keep the commandments. Keep the commandments. Period. And Jesus enumerated the Ten Commandments because the Ten Commandments is His person. Because the Ten Commandments was Christ. Nya mangutana na pud kamo sa kuwanga mo ng akong interpretation. Basahan nyo ang Romans chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Kay maintindihan nyo dira ang identity sa balaod. The law is the truth. The law is the everlasting. The law is life. The law is holy. Likewise, Jesus is holy. Jesus is everlasting. Jesus is life. And Jesus also the law. So the law and Jesus, they are one and the same thing in person of Jesus Christ. And that is the mystery expressed by Paul in Ephesians chapter 3. Paul said, if you read this, my write up, understand the mystery and the fellowship in person of Christ. The mystery of Christ and His person in the mystery of this plan of salvation. Light. So Christ and the law, they are one and the same thing in person of Christ. Mao na sang pagsabot sa balaod na lalom. Kining mga balok-balok nga mga religion kay sila under the wings of the devil and an umbrella of the devil, under the umbrella and wings of the devil, because religion is the most outstanding program and services of the devil, sustained by the devil from Sanhedrin, time of Jesus, scribes and the Pharisees, great pretenders, until today, Satan still magnify, edify the teaching of Sanhedrin and form this religion in our presence because Satan is the one doing it, and that is the dispensation of Satan. Meaning, sistema ni Satanas, unsaon niya pag-deceive sa katawhan, gipurma nga mga religion. Kaya ang religion sa tibuok kalibutan, 50,000 plus, wala goy know how what is the light of the plan of salvation. Even righteousness by faith, they cannot understand in a deep study. At basa ang sulti ni Paul. Di ba na I write up si Paul? Second Peter chapter 3, verse 6 and 7. Ingon ni Peter, Second Peter. Ingon ni Peter, the wisdom taught by Paul, or the teaching of Paul, hard to be understood because they didn't learn. Wala gitun-e. Wala sila light sa plano sa kaluwasan direksyon. Why? Kaya wala may instructor nga nagtudlo sa ila, doctoral level known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. They did not come across to meet that true instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Pangutan-a ba ng mga pastor sa mga religion? Kung nakatuon ba na sila sa insakto nga instructor nga ang iyang titled Doctor of Divinity and Doctor of Theology in a true learning, true doctoral graduate of Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kung tanaw na sila, kung may instructor sila, nga correct yun nga doctoral teaching of Doctor of Divinity and Doctor of Theology.
Kana nga mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, makita na dito sa Loma Linda University, dito sa California. Mura nang naga-open doctoral dito nga correct ang concept sa pag-interpret sa Bible. Wala na ilain. So ang gatudlo sa amo from Loma Linda University, doctoral under the doctorate of Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Muna sila yung tinuod ng mga instructor nga doctoral in theology. Graduate from Loma Linda University, California. Ang ila teaching dito, solid, true and correct interpretation as far as the light of the plan of salvation. They were all scholars, a very genius scholar talking about, study about God, known as theology. Mao nang ako mga instructor, o mao nang instructor nga ako na intindihan until I finish my course in theology, doctoral teaching of Doctor of Divinity and Theology. So, mo nang dili nila masabtan ang Biblia, kay wala man sila kasabot sa ilang kaugalingon kung unsaon nila pag-intindi, kay wala may doctoral teaching about Doctor of Divinity and Doctor of Theology under their class instructor. Wala! Mo nang dili na sila kasabot. Pangutan-an nyo ng tanan nga religion, kung naka-under ba silang doctoral teaching from Loma Linda University as far as theology is concerned. Pangutan-an daw kung naka-tuon ba sila sa doctoral teaching sa taga Loma Linda University nga doctoral gyud ang na-finish sa nahuman gyud nila nga doctoral about theology and divinity from Loma Linda University. Wala! Ang ilang doctoral, dira lang na sa ilang philosophy of man, sa ilang kaugalingon nga concept because of the lust of the flesh in their heart. Sila ra. Dili proper ang ilang theology. Mo nang tinuod. So mga kaigsunan, padayo na ta. Naintindihan nyo na ang Trinity, three record in heaven, bear record in heaven. The Father, the Word which is Christ, and the Holy Ghost. And these three are one, meaning one in power, one in infinite power, one in their concept, one in their what? Creation power, one in their purpose, and one in their wisdom, manifold wisdom. Muna siya ang ginamin diri sa and these three are one. Tulo sila ka persona, pero isa lang ang tanan nga naa sa ila. Muna sa ang mystery of the plan of salvation's life. Muna sa ang mystery of the dominion in heaven known as God or the Ten Commandments. Because the Ten Commandments is perfect, came from the power of God, infinite power. Wala Ten Commandments sa yuta kung wala ang Ginoo. Asa man agi base ang atong fundamental law of the land. Ang atong mga constitution concept based on the peace and order of the law, which is the Ten Commandments. That's why no government shall exist without the law, because the Ten Commandments amenable to order and peace, which is the law or Christ. Muna sa mga deep study about theology course nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwawali sa religion, kay ang religion dili na iya sa Ginoo, iya na ni Satanas. Tinuod lang, muna sang concept nga tinuod. Balik na ta mga kaigsunan diri sa chapter 3 of Hebrew. Last time, diri ta naghunong sa verse 12. Gisaysay ta na ni nga ang Ginoo nag-ingon sa 11, ingon niya. Ato i-recap ang 11 ug ang 12, ingon niya. So I swear in my wrath, ang Ginoo nagpanumpa gyud sa iyang kasuko, sa iyang kaugalingon nga feeling nga nasakit gid siya. Munang gitawag ni Paul diri nga wrath. Ingon sa Ginoo, so I swear in my wrath, ang iyang mga kaalipungot sa Ginoo.
nanumpa gid siya. Ngunya, they shall not enter into my rest. Nga naman, kay gidiscuss na nga daan ni Paul gikan sa Roma, paingon diri sa Hebro, nga ang sentro sa kaluwasan, amo ang light sa plano sa kaluwasan, which is the law. To understand what is the law and to keep the law until the appearing of Jesus Christ without spot and unbreakable. Mo nang gina-explain ni Paul nga daan. Mo ning nag-ingon diri si Paul sa write up niya nga gikot niya sa kay Moses, kay si Moses mo na sang una gyud nga nagsaysay sa light sa plano sa kaluwasan. Ingon niya diri ni Paul, so I swear in my wrath, ginakot ni Paul ang teaching sa Ginoo, they shall not enter into my rest. Mao nang ingon sa Ginoo, kining wala gyud kasabot sa plano sa kaluwasan centered to the law, dili gyud maluwas, wala gyud kaluwasan. 12 ingon niya, take heed, take note, meaning sa take heed, take note. Take note yun. Or, ingon niya, kuan yung ka kanang vigilant yung ka. Unsa pa ng head. Unsang meaning niya, anak? Take note, be vigilant, unsa pa? Na diri meaning, malimot-limot yung ko aning meaning sa take note, be vigilant. Unsa pa? Ingon niya dire, head. Take note, be vigilant. Unsa na siya? Ang punto sa take head, ang gusto sa Ginoo nga, be sure, no? Kinanglan, is-sure tagid. Tandaan tagyod. Tandaan ta maayog yod. Dili na gyud ta mag duha-duha mo nang punto ya nga. Take head. Tandaan gid nato. Be careful gyud ta. Mag alinggat gid tag tarong mo na siyang punto sa take head. Ingon niya, take head brethren, mga kaigsunan, mo alinggat gyud ta. Magtinarong na gyud ta. Yeah. Be sure. Be vigilant. Muna ingon sa Ginoo. Lest there be any of you an evil heart. Ini klaro kayo. Ingon niya, be vigilant, be careful. Pero, ingon niya, lest. Pero, naa sa inyo, nga maabot yun nga, divilis ang kasing-kasing yawan on. Ingon niya, oh, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart. Nga naman, niya ipa-explain ni daw sa inyong mga pastor ng mga pastorito. Kung unsaon ni pag-explain, deep explanation, pointing to the higher form, spiritually level. Unsa ang punto ni Paul? Pag-ingon niya nga, take heed, brethren. Be careful. Be vigilant. Pag pangandam yun, pag andam yun ka, andam yun ka, andam. I-be sure gini mo, andamig yun maayo. Munang gusto ni Paul. Andam yun. Andam. I-perfect yun ang imong kagalingon. Pero ingon ni Paul, maabot ang panahon nga, naisagid sa inyo, o bisan kinsa sa inyo, nga mahimong yawanon ang kasing-kasing. Pero kung mahimo, ayaw gyud brethren, ano ingon ni Paul, ayaw pag padani kay Satanas, nga mahimo kang yawanon nga naa ka sa imong kasing-kasing yawanon ka. Nga naman, ipa-explain ni sa inyong mga pastoritoy, mga pastora ng mga religion nga wa gihanaw sa plano sa kaluwasan. Take heed. Careful. Be sure gyud. Mga kaigsunan, unless, ingon niya, unless sa isa ka pulong,
unless ingon niya sa isa ka direksyon nga base naagyod pero may naagyod ingon niya unless kung may isa gyud sa inyo nga accept sa tentasyon na Satanas nga mahimong divilis ang kasing-kasing. Kay dili ka mahimong devil kung walay tentasyon ni Satanas. So matintal gani ka kay Satanas, mahimo kang divilis ang imong kasing-kasing. Unsa man ang namin ni Paul nga divilis in heart. Ingon niya ho? Take heed, brethren, lest there be any one of you an evil heart of unbelief. Unsa man ang meaning sa unbelief? Belief means obedience to the law. Unbelief means what? Malinapason ka sa balaod. Mo nang meaning sa unbelief. You are not what? Rigid and obeying the law. You are unbelief. Wala ka gala tuman sa balaod sa tininood nga concept sa pagka Diyos nun. Sabtan nyo na? Unbelief. Ngano man nag-ingon si Paul diri nga in any one of you or in any of you an evil heart of unbelief. Evil heart. Ngano man? Di ba giwali ko na sa inyo ang Hebrew 8 chapter 8 verse 10? Kung sa ingon sa Hebrew. God said, the 10 commandments should be written in your heart. Put in your mind. Written in your mind, put in your heart. Vice versa. Aron masabtan sa Ginoo nga kamo iya tawo. Makasabot ang Ginoo nga ikaw iya tawo. Kay naa na gisulat ang napulo ka sugo sa imong kasing-kasing. O ikaw mismo makabalo nga siya imo Dios. Basahan nyo ang Hebrew 10 verse 8. Mo nang nag-ingon diri si Paul, any of you an evil heart of unbelief. Ngano man, kay wala na sulat sa imong kasing-kasing ang napulo ka sugo, malinapason ka. Mo nang ingon ni Paul nga, take heed. Tan-awa gid maayo. I-assured gid maayo. Vigilant gid ka maayo. Be sure gid ka maayo. Nga dili ka malinlang ni Satanas nga mahimo kang divilis by heart and transgressor of the law. Munang meaning ani sa statement ni Paul nga lalum nga pagsabot. If you are transgressor of the law, meaning there is no 10 commandments written in your heart. So, you cannot understand of your relationship with the Lord. Pataka na lang. Diyos nun man ko. Kaya totoo man ko kay Ginoong Hesus. Dili na mao! Walay tao nga mag-ingon Diyos nun siya. Kaya nagtuo sa kay Ginoong Hesus, gidawat sa langit. That is nonsense. Dawaton ka sa Ginoo kung naa ka sa faithfulness of keeping the law. Muna gitawag nga godliness. Godliness means forgetting things that are behind. Because you are transgressor of the law. Forget all those things and concentrate there in your heart in keeping the law. Muna sang godliness. Following the 10 commandments perfectly. Muna sang godliness. Nya maingon na pud mo sa kuha nga walay perfect. Maingon daw ko mo sa ako nga pataka na si Bal. Tao walay perfect nga tao, kay human being walay perfect. Gago. Ayaw mugtuwa na kay Satanas na statement nga gi-inject sa dila sa mga pastor, nga mga pastoritoy nga pastor ni Satanas. Wala nag-ingon ang Biblia na nga ang tao dili perfect kay human being walay perfect. Gago. Yawa ging tanang yawa naa sa mga gago nga magwawali. Kay ismokoy na maayo ni Satanas ng ilang utok. Yawan o na ang utok nila sa tanang deception ni Satanas na silang utok. Basa ang Hebrew
13, 20 and 21. Ingon ni Paul, God will help us to become perfect in keeping the law. His will is the law. So God will help us to keep His will to become perfect. Dili lang sa Hebrew, daghan pa nga libro diri ni Paul nga nagatudlo nga mahimo kang perfect. That's why Paul, he always think about perfection. That's why Paul said, I finish my course. I run as a race and I finish my course. Now I am ready to receive the righteousness of the law. Because God as righteous will give me righteousness. Because the law and Christ are both one in the same thing. Because the law is righteous and Christ is righteous. So they will give what? Gift, which is the righteousness of the law in time of judgment to Paul. Muna yung si Paul, I finish my course and I am ready what? To receive the righteousness of the law. Munang mga magtutudlo ani ni Satanas sa mga religion, wala gina sila know-how about it. They cannot explain that properly. So ingon niya dire, take heed, brethren, lest any one of you o in any of you an evil heart of unbelief. Why? Kay ang imong kasing-kasing wala gid dira na sulat ang napulo ka sugo. Kay dili ka matinumanon sa napulo ka sugo. Kay ang concept mo gitudloan ka ni Satanas nga human being ka, dili ka perfect. Gago. Wala ka ingon ang Biblia diri ang human being dili ma-perfect. Si Paul ga-discuss sa perfection of the law to the human being. And human being become perfect because God will help you to become perfect. Okay? Kadayon ta, in departing from the living God. Muna nga kung dili ka perfect sa pagtuman sa balaod, departing in living God. Wala gi kay imuha kay wala kay part na depart ka. Wala kay parte sa buhi nga Dios na depart ka. So in verse 13, diri na ta, verse 13, ngunya. But exhort one another daily. Correct. Sa ingon niya, exhort one another daily. Exhort. Unsa man ang pulong exhort? One daily. Unsa man na? Magbag-o ka sa imong kinabuhi. I-concise mo maayo ang imong utok. Paggawasa si Satanas, isalikway si Satanas, aksipa ang light sa plano sa kaluwasan, intindihan na ang Ginoo. Adlaw, exhort one daily. Ingon niya, exhort one another daily. Exhort one another daily. While it is called today, ingon niya, let's any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Tanawa? Exhort one another daily. Tinanglan kita tanan. Ihab as how ason tang yawa i-exhort ta every day gyud. Another day i-exhort ta gyud ang pag-accept sa napulo ka sugo. Walaon si Satanas isulod diri napulo ka sugo sa atong kasing-kasing. Munang punto ni Paul. Morning sa 12, gipalo up siya sa 13. Ingon niya, but exhort one another daily while it is called today. Samtang gitawag pa ta karong adlaw. Called, gitawag ta while it is called today. Gitawag pa ta karong adlaw. Exert ta ang tinuod nga concept sa righteousness of the law because the law is written in our heart. Ingon niya, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Muna siya. Kaya ang inyong kasing-kasing
nagahi na tungod sa pagpakasala sa tentasyon ni Satanas. Morning, deceitfulness. Nagahi na inyong kasing-kasing tungod kay ang tentasyon ni Satanas nagamot na sa inyong kasing-kasing o plansa na sa inyong utok nga nagahi na nga di nakasabot og ang imong kasing-kasing nagamot na ang tentasyon ni Satanas og nahimo ka ng satanic or devilish. Ingon niya ni Paul dire, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Kanang inyong kasing-kasing kay wala gidira na puno kasugo, natural maghagahi gina kay ang pagpakasala sa pagtintal ni Satanas, deceitfulness of sin, mao na si Satanas. So kung ipadayon nyo na ang mga tentasyon ni Satanas, unsa man ang tentasyon ni Satanas? Una, nag-ingon Satanas, ayaw tuo kay Baal. Kay sayop ng iyang teaching. Kay kita nga mga tao, walay perfect. Dili kita ma-perfect. Dili kita ka tuman sa balaod perfectly. Muna, number 1 na nga, tentasyon ni Satanas. Ayaw mo tuo kay Baal. Kay sayop ng iya. Kay tao ta nga, human being, dili kita perfect. Muna ang yung number 1 nga tudlo ni Satanas. Ikadua, ingon Satanas, lipay kita. Ang Ginoo, kindness. Ang Ginoo, merciful. Ang Ginoo, tinuod nga magtabang sa ato tanan kay gisimba ta ang Ginoo. Tanawa daghan tag panalangin. Natay bugas, natay auto, natay gwapong balay, natay anak, natay business nga komportable kaayo og abundant ang ato panalangin. Mo na ingon ni Satanas. So, ayaw mo kato kay Baal, kay ang Ginoo niya na sa toa, kay abundant ta. Mo na si Satanas. Maayo gid sa magdala sa iyang perfect deception. Muna nga ang tao, malinlang kanunay, kay ang pleasure sa kalibutan, pleasure of the world, happiness of the world, and harahay nga kinabuhi tungod sa deception ni Satanas. Tanawa ning mga harahay ang kinabuhi, ang uban nga dakpa na, nga naa sa gobyerno. Mga kurap, mga kawatan, mga violent in their action. Munang gilunok sa panahon ni Noah ang kalibutan because of violent and corrupt heart of the people. Their heart is full of corruptness, and full of violence. Meaning, not righteous. Ang mga tao sa una, walay righteousness sa ilang mga kasing-kasing og utok, mo nang gilunok ang tibuok nga creeping creature here on earth for the first judgment all over the world, all over the earth during the time, all over the earth. First judgment, everything, every creeping creatures, every sinners, all gone, vanish away, using the roaring water as a flood, and succumb the whole creation or created being in this earth. So kita karon naanata sa kaliwat ni Moses, ni Noah. Naanata sa kaliwat ni Noah. Kaya ang kaliwat ni Moses mao tong mga naa sa Egypt nga gidala ni Moses. Mutong mga kaliwat ni Moses from the descendants of Jacob, from the blood of Abraham. So ang kaliwat ni Moses mo tong nakuha niya sa Egypt. Ang kaliwat ni Noah mao na kita. Nga kita sakop kita sa generation from Adam and Eve nga gi-erase sa Ginoo sa panahon ni Noah kay gibilin niya man si Noah nga fitful, nga kaliwat pod ni Adan ug ni Eva nga fitful, nga very perfect, hear the 10 commandments in his heart during the time. So ang kaliwat ni Eva sa dugo ni
Noah mao na kita karon nga panginmatyan ni Ginoong Hesus sa cross 4 BC. Kita nga kaliwat gikan gyapon kay Adan og ni Eva nga nagdaghan sa dugo ni Noah. Muna na ang abutan ni Jesus 4 BC nga gipanginmatyan giniya nga gusto niya makaklaro kita, maintindihan nato ang iyang preaching. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments, keep the commandments, keep the commandments. And Jesus enumerated the 10 commandments. Matthew 19 verse 17. Mao nang inyo tandaan mga kaigsunan, mao ning ginawali ni Paul. So ingon ni Paul sa 13, but exhort one another daily. Kada adlaw gyud ibutang ang 10 commandments sa atong kasing-kasing. While it is called today, samtang ginatawag pata, the calling of God are without repentance. Nadumduman nyo na, Romans 10 verse, what? Romans 10 verse, unsa to nga verse? Verse 11? Romans 10 verse 11. Unsa ingon niya? The calling of God, the gifts, and the calling of God are without repentance. For the gifts and calling of God are without repentance. Mao ni ang 10 commandments. Gifts means the 10 commandments. Ang kabugaton sa 10 commandments, mao nang atong gasa. Nga kung tumanon ta ang 10 commandments, ibalik ya ang righteousness of the law kanato, which is Christ. And then His calling are without repentance. Muna ang gift or the 10 commandments. Wala na nag-ausab. From Genesis 3:15 down to the present time, 10 commandments, wala na nag-ausab. Wala na natapos. Wala pud na walay pulos. Nagiwali na ni Edwin Gulpan og sa iyang mga kauban nga ang 10 commandments wala na, the end na. Og ang 10 commandments cannot be saved because the 10 commandment is only good for what is right and what is wrong. Mo nang mga messages gikan sa Seventh-day Adventist preacher or ministers, which is the best example of the scribe and the Pharisees. Gabantay lang na sila sa Sabado, pero wala sila kasabot. Panginmatay gid sila sa Sabado, pero ang Ginoo wala gyud na hamuot. Kaya nga naman, wala sila kasabot. Who is the Sabbath? Who is the 10 commandments? Who is the law? Who is the light of the plan of salvation? Wala gina sila knowledge about that. Ang ilalang hibawan, teaching of their fundamental doctrine, gikumpos nila ang mga teksto sa Biblia, gihimo nilang fundamental doctrine, o gi-interpret sa ilang galingong unod nga wala sa light, wala sa streamline sa light sa plano sa kaluwasan. Mo nang mga Adventista, they do not know what is the light of the plan of salvation. Dirita sa 13, ingon niya, but exhort one another daily while it is called today. Mo nang gatawag ang Ginoo sa ato karon. For the gift and the calling of God are without repentance. Mo na ang 10 commandments, wala na'y katapusan, wala na gain, walay pulos. Kaya ang 10 commandments of si Jesus, isa lang na, munang grasya. Kini si Edwin Gulpan, banga pa na sa tanang banga, theology na ni Satanas, kay di kasabot. Tanawan ang iyang winalihan. Wali na siya, sometimes madunggan ko, magsinggit na siya nga. Magbalik ang Ginoo, kay kwaon niya ang iyang katawhan. Kita tanan, kung niyata sa Seventh-day Adventist Church, kwaon ta sa Ginoo, mayo ba na nga wali? Kung kamo ang tinuod yun nga, gabasa sa Biblia, mayo ba na nga wali? Kay magbalik ko ng Ginoo, kwaon ang tanan nga membro sa Seventh-day Adventist Church. Kay naa na sulod sa Seventh-day Adventist kay gabantay sa Bado. Nya mayo ba na nga wali? Asa man na mabasa sa Biblia nga ang gabantay sa Bado, kwaon sa Ginoo. Ang sabot sa teaching sa light sa plano sa kaluwasan centered to the law o gi-practice niya ang tinuod nga light, mo na saya ang may pag-asa nga makuha sa Ginoo. Dili kay si Edwin og ang mga Adventista nga iyagi walihan sa binaka og sayop nga konsepto nga wala nag-streamline sa light sa plano sa kaluwasan. Unsa man ang ipreparar sa tao kung mao na imo iwali, mabalik ang Ginoo kay kwaon na ta nga mga Adventista. Unsa man ang light dira, unsa man ang learning points nga ipreparar sa mga membro aron kwaon sila tinuod. Unsa? Kana nga klase sa wali.
may direction ba na nga learning points preparation for the second coming of Christ? Unsa man ang i-prepare mo nga magsinggit ang pastor mo nga mabalik ang Ginoo kay kwaon na ta? Unsa may preparation nga kwaon na ta? Unsa ang assurance? Unsa ang kamatuoran nga kwaon na ta kay nagbantay tag Sabado? May assurance ba dira nga iyagi explain? Unsay ang purpose sa Sabado? Unsay ang purpose sa balaod? What is the light from the beginning of Genesis 3:15? The flow of the workmanship of the Lord, known as manifold wisdom of God and dispensation of grace. Kasabot ba siya, ana? Gisaysay ba na niya? Nya, maingon ka lang nga kwaon ka sa Ginoo kay maabot na ng Ginoo. Kwaon yung mga Adventista kay gabantay sa Sabado. Unsa may assurance nga learning points? What? Assured ka ba kay nagbantay ka sa Sabado, kwaon ka sa Ginoo? Unsa may ang real nga learning points dira, ang preparation to welcome God when He comes because of that message. Pangita sa Bible daw, kung mao nang message sa light sa plano sa kalawasan, aron aksipon kas Ginoo. Pagkabugo nga mga magwawaling walay mga buot. Mo na yung ko, ang tanan nga pastor sa tibuok kalibutan nga naa sa relihiyon, wala ginay mga buot. Believe me, because they have no light of the plan of salvation. Si Paul nag-ingon, persons of no importance because of being ignorance of the light of the plan of salvation. Gapataka lang wali tungod sa ilang flesh in their heart. I mean, lust of the flesh in their heart because of themselves. Meaning, because of the flesh. Muna yung ni Paul, gitawag na sila mga scooper. Beware of the scoopers. They are all devil's workers. Na-address sa write-up ni Paul. Discoveryan niyo ang tanan nga write-up ni Paul from Romans down to Hebrew. Aron maintindihan niyo ang ako ginawali. Ang light nga niya sa interpretation, sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Tungod kay naintindihan ko ni sa akong mga professor nga gitawag doctoral teaching known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Proper nga mga professor nga gitawag theology teacher or theology instructor. Muna sila yung mga proper nga mga theologians. Dili ang mga theologians sa mga tanan nga mga Protestant school, Protestants religion and others. Mga theology kuno sila. Daw theology ni Satanas kay wala light sa plano sa kalawasan, kundi light sa teaching nga deception ni Satanas. Okay, direta sa basahon ta na ang 4:10 ingon niya. For we are made partakers of Christ. Now, ipa-explain na po na sa inyong pastor. Ngano nag-ingon si Paul? Now, ingon niya, for we are made partakers of Christ. We are made partakers of Christ. Muna si Paul magsulti. Pirmiya ginagamit for. Ingon niya, oh? For we are made partakers of Christ. Tama. Ngano man made partakers of Christ? Kay ang generasyon ni Adan og ni Eva, because of sin, nanganak. Nagbunga. Daghang mga anak. Nanganak. Ingon ang Biblia, they will multiply like the sand of the sea. Murag balas sa baybay. Nanganak. Billion. All throughout the world. Billion and billion all throughout the world. Murag balas sa baybay. Muna ingon sa Biblia. So, partakers kita, ingon ni Paul dire, for we are made partakers of Christ. Nangataw kita, gihimo kita sa atong amahan o ginahan, through nature, nga magbunga ang ilang pag-uban sa asawa o bana, nahimo kita nga partakers of Christ. Ngano man partakers. Nagdaghan kita nga nagmultiplied ang mga kaliwat sa mga laing ginikanan, laing generation nangamatay ng uban, nagdaghan na po ng mga anak, pangasawa, minyo, nagdaghan.
So we are made partakers of Christ. Nga naman, nya pasaysay na daw sa inyong mga pastor. Kay kining Biblia, lalom ni nga to be interpreted spiritually level in form of spiritual touch it heaven, spiritually interpretation. Ingon ni Paul, for we are made partakers of Christ. Nga naman partaker of Christ. Kay kita tanan nga mga kaliwat sa mga lain-lain nga generation, lain-lain nga porma sa mga culture sa lain-laing lugar, Europe, Middle East, Asia Minor, lahi-lahi nga mga tribes. So we are made partaker of Christ as far as human being is concerned. Ngano partakers of Christ. Kay kita tanan, ingon ni Paul, we are the inheritor of the law. So si Christ, pag abot niya sa yuta, faithful siya, full proof of faithfulness. He was faithful and become perfect in keeping the law until death. Muna si Christ. So partaker of Christ kita. Kung makasabot ta sa light sa plano sa kaluwasan, sundon ta si Christ nga mahimong perfect. Kay siya, human being during his time here on earth. Mo nang lalong nga pagsabot sa Biblia nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga religion. Nahimo tang partakers of Christ because Christ became perfect until death to the cross. As a human being. Mo nang punto diya. Si Ginoong Hesus, human being during the time. Pero na-survive niya nga faithful, perfect until death. So we are partakers of Christ example. Munang punto ni Paul. Ngunya, for we are made partakers of Christ. Kita tanan nga tao diri sa yuta nga mga generation sa lain-lain nga mga lahi, lain-lain nga mga tribes. Pero partaker ta spiritually as an example about life of Christ. Sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iya gipakita samtang siya unod na tao sa unod in fleshly mother gipakita sa ato. So partakers ta, sundon ta siya nga ma-perfect mo nang punto diri ni Paul. Dayon ta, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Mo na partakers ta ni Ginoong Hesus nga sundon ta siya nga matinumanon siya ang best example nga human being nga unod kay Ginoong Hesus, human being nga unod nga nahimong perfect. Munang partakers pud ta sa balaod kay kita inheritor sa balaod. Unsa man ang inheritor? Inheritors ta sa gasa sa balaod kung perfecta sa pagtuman. Inheritor pud ta sa penalty sa balaod kung lapason tang balaod isugbat ta sa kalayo. Mo na siya ang punto nga lalum kining gitawag ni Paul nga partakers of Christ. Kay nga naman kung faithful ta sama kay Christ, dili ta penaltihan sa balaod. Dili na ta maka-inherit sa penalty sa balaod. Kung di, partakers na ta sa gift of the law, which is eternal life. Muna sa kalalum ang mga teaching ni Paul nga dili gid na intindihan ni mga balo-balo nga magwali nga wala ikasabot what is study about God or theology. Dayon ta, ingon niya, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Okay? Hold the beginning of our confidence. Unsa man, kung nasabtan ta na ang light sa plano sa kaluwasan, mo nang atong beginning of confidence. Ingon na ni Paul, steadfast until the end. Kupte ang imong nakita nga kamatuoran, kay imo na gi-confess si Jesus. Confess means gi-accept mo na siya, gipanag-iya mo na siya, gituman mo na siya, o gisunod mo na siya nga na faithful sa pag-perfect sa law. Muna siya ingon ni Paul, steadfast until the end. Kay confident ka na nga nakitaan mo na ang light sa plano sa kaluwasan. Muna kalalo mga kaigsunan ang plano sa kaluwasan. Very, very deep and hard to study. That's why si Peter nag-ingon, the teaching of Paul, the preaching of Paul, the knowledge of Paul, when he wrote this 14 books as the revelation of the light of the plan of salvation for the last favor, last proposition.
hard to be understood, ingon ni Peter, because it was unlearned. Wala gitun-an ining mga balo-balo nga magwali nga pakaaron ingnon nga teologyan ni Satanas kay dili mao ang ila instructor sa true correct teaching of the light of the plan of salvation from the doctor of divinity and doctor of theology, a proper doctoral teaching. Mo na sang tinuod nga wala maintindihi ang Biblia tungod aning mga iskriba o parisiyo nga mga great pretenders o mga Sanhedrin nga hard-headed and stiff-necked kay gapaaron ingnon nga Dios nun pero sakop ni Satanas. Mo ni karon ang mga religion nga gi-compose ni Satanas, gi-systematize ni Satanas ug mao ni ang dispensation of Satan's teaching. Iya na nga pamaagi pod, iya pod na nga sistema og nahimong mga pundok nga gitawag mga religion, 50,000 plus of religion all throughout the world. Mga kaigsunan, dire na lang usa kita sa verse 14. Sa sunod, mo start na punta sa verse 15, paingon na diri sa 19. Ato na ni humanon next week. Kay taman naman sa verse 19 ang chapter 3. Kay aron sa sunod na pud nga semana after next, mo start na ta sa chapter 4. Pinaka the best na pud nga teaching ni Paul nga dapat tagid masabtan sa dili pa mag-abot ang Ginoo samtang napay panahon. Muna ingon ni Paul dire sa verse 13, ingon niya, while it is cold today, samtang ginatawag ta sa Ginoo karong adlaw. So, ato ipadayon na pud ni next week ang 15 to 19, dayon magsugod ta sa chapter 4, ang pinaka ngilngig na pud nga light sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Kung gahinay-hinay ka mo aning chapter 3 nga pinakanindot, ayaw gyud pag-absent sa chapter 4 kay mao pod ang follow-up sa pinakanindot pagyud nga dira gyud maklaro ang ato nga light kung unsaon gyud nato i-absorb ang atong gitawag nga what? Gi-confess ta na si Jesus. Meaning, pasulod ta na siya sa atong kasing-kasing o gisulat sa atong mind o gisulat sulat pud sa atong mind o gibutang pud sa atong kasing-kasing. Vice versa, ang napulo kasugo muna sang confess na ato nagyud gireal pagsabot ang light sa plano sa kaluwasan o gi-practice sa tinuod aron ta maka-welcome sa second coming. Muna ingon diri ni Paul, for we are made partakers of Christ. Sa ato pa si Christ ang atong best example nga sundon ta kay partakers ta sa iyang gibuhat diri sa yuta samtang unod ang iyang presence in the fleshly manner, nahimo siyang perfect sa pagsunod sa napulo ka sugo. Munang partakers ta sa binuhatan ni Ginoong Hesus. Munang namin ni Paul, ingon niya, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ang beginning sa atong confidence maong pagsulat sa napulo ka sugo sa atong kasing-kasing ug ibutang sa atong mind, isulat sa atong mind ug ibutang pud sa napulo ka sugo aron mailhan ta nga siya atong Dios ug siya makaila kakita iya katawhan. Mao na ang gisulat sa Hebrew 8:10. Basahan niyo usab. So mga kaigsunan, taman lang ta diri sa 4:10. Next week masugod na ta sa 15 paingon sa 19 aron mag-start na pud ta sa chapter 4. Pinaka clear na pud nga light nga ato ipadayon sa pag-accept og pagtuon og pag-confess. Kabalon mo sa meaning sa confess. Aron maandam tagyod ang gamay na lang nga panahon nga ato ginapaabot nga hukman na ang kalibutan. Salamat mga kaigsunan. Kining inyong higala si Balretita, ako nagaampo sa inyong tanan sa akong secret prayer, ang inyong pagsabot sa tinuod nga pagsabot sa Biblia, sa light sa Biblia, magturok sa inyong kasing-kasing nga dirai tanom ug maggamot should be rooted in your heart the light of the plan of salvation centered to the Lord. Daghang salamat kining inyong higala Balretita.
Kita ta next week. Bye-bye.